माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी का चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। तो आज हमें एग्रीकल्चर ही डिस्कस करना है। पहले हम देखेंगे ये टर्म एग्रीकल्चर है क्या। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर मीन्स लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेट। Thus agriculture means कल्टिवेशन ऑफ लैंड, इसलिए ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये कल्टिवेशन ऑफ लैंड। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर मीन्स लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेट। दस एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड, लैंड को कल्टिवेट करना। एग्रीकल्चर हमारे इस हिंदुस्तान में इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उसका निसफ हिस्सा जो है उसको एग्रीकल्चर से ही लाइवलीहुड्स मिलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है। इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। इंडिया इज एग्रीकल्चरली एन इम्पोर्टेंट कंट्री। इट एंगेज्ड 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान एग्रीकल्चर के लिहाज से एक बहुत बड़ी कंट्री है और एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। ये अपने मुल्क में 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन को एंगेज करता है। 2/3 मीन्स कि 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इसी एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है और इसी से अपना रोजगार कमाते हैं। एग्रीकल्चर, इसमें अब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे कि किस किस्म की फार्मिंग यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। द फर्स्ट टाइप दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सेकंड इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। ये 3 किस्म की फार्मिंग है, 3 किस्म के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फार्मिंग करते हैं। पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। This type of farming is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dough, digging sticks and community labor. ये primitive subsistence farming जो है ये हम small patches of land पर करते हैं। छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं जमीन के, उसी छोटे छोटे टुकड़ों पर ये इस किस्म की फार्मिंग हो रही है। ये छोटे छोटे टूलों से लाइक हो, डो, डिगिंग स्टिक्स एंड कम्युनिटी लेबर इन पैचों पर हम लगाते हैं और इस किस्म की फार्मिंग को हम अंजाम देते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन द मॉनसून। ये प्रिमिटिव फार्मिंग जो है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, ये ज्यादातर मुनहसर है मॉनसून पर। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और जमीन में किस किस्म की फर्टिलिटी है तो उस पर मुनहसर है। एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि उस वहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं, उसी के मुताबिक ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जा रही है। फार्मर्स क्लियर पैचेस ऑफ लैंड। इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, दे क्लियर पैचेस ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स। पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर करते और बाद में इन्हीं पर फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। When fertility decreases, जब इन पैचों पर 10-15 साल या 2 साल 4 साल के बाद इसकी फर्टिलिटी जब कम होती है तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग शिफ्ट करते थे दूसरे पैचों पर। अब इनको छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर नए पैचेस बनाते हैं और वहां पर इस किस्म की फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। इस किस्म की फार्मिंग जो है इसको हम मुख्तलिफ किस्म के नामों से मुख्तलिफ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जाना जाते थे। जैसा कि जूमिंग, इस किस्म की फार्मिंग को कहते हैं जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आसाम, मेघालय एंड मिजोरम। इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे आसाम, मेघालय और मिजोरम, इसमें हम इसको कहते हैं जूमिंग, इस किस्म की फार्मिंग को। और पामलो इन मणिपुर, इस किस्म की फार्मिंग जो है मणिपुर में इसको कहते हैं पामलो। एंड दीपा इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में। इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को।
نمبر 2 دوسری قسم فارمنگ جو ہے دیٹ از انٹینسو سبسٹینس فارمنگ. This type of farming is practiced in areas of population pressure on land. یہ وہاں پر اس کو پریکٹائز کیا جاتا ہے جہاں پر پاپولیشن پریشر ہے, زمین پر پاپولیشن پریشر ہے, کافی پاپولیشن ہے وہاں پر, تو وہاں پر اس قسم کی فارمنگ انجام دی جا رہی ہے. ان دس فارمنگ بایو کیمیکل انپٹس اینڈ اریگیشن آر یوزڈ فار obtaining ہائی پروڈکٹس. وہاں پر بایو کیمیکلز یوز کر رہے ہیں اس قسم کی فارمنگ میں, اور اریگیشن فیسلٹیز وہاں پر پرووائڈ کی جا رہی تھی تو تاکہ کافی اچھا پروڈکشن مل جائے. تو یہ انٹینسو سبسٹینس فارمنگ ہے. تیسرا قسم کی فارمنگ جو ہے دیٹ از کمرشل فارمنگ, اے ٹائپ آف فارمنگ ان وچ فارمرز پروڈیوس فار مارکیٹ. یہ وہ اس قسم کی فارمنگ ہے, زمینداری یہاں پر ہے کہ اس میں فارمرز کیا کرتے تھے, یہ وہ کراپس کو یہاں پر اگاتے ہیں جو مارکیٹ میں جا کے ان کے لیے پیسہ لاتے ہیں وہاں سے. اٹ از مینلی ڈن ٹو گیٹ کیش. یہ فارمنگ, اس قسم کی فارمنگ صرف کیش کے لیے کی جا رہی تھی. اٹ از گول از ٹو میک پروفٹس. اس کا جو مین موٹیو ہے دیٹ از پروفٹ. کمرشل کراپس اور پلانٹیشن کراپس اور کافی. اس قسم کی فارمنگ میں جو ہے اس قسم کے کراپس جو ہیں اور پلانٹیشن کراپس دیٹ از کافی, کاٹن, نٹس, ٹی, شوگر کین, ربر اینڈ بنانا. ان کو ہم کیش کراپس کہتے ہیں. یہ کمرشل کراپس ہیں, مارکیٹ میں جا کے کافی اچھا پروفٹ وہاں پر کماتے ہیں. ان دس ٹائپ آف فارمنگ اے سنگل کراپ از گرون آن لارج ایریا. اس قسم کی فارمنگ میں ہم لوگ کیا کرتے تھے, ایک ہی کراپ کو بڑے ایریا پر ہم گرو کرتے ہیں. سپوز کافی, یہ ایک بڑے ایریا کو لگاتے ہیں, یا کوئی دوسرا نٹس جو ہے, یا ٹی, شوگر کین, ایک بہت بڑا ایریا کو لیتے ہیں تو اسی میں اس قسم کی فارمنگ کرتے ہیں. یہ سنگل کراپ فارمنگ ہے. اس میں صرف ایک ہی قسم کا کراپ وہ لوگ اگاتے ہیں تو ایک بڑے ایریا پر. ان دس ٹائپ آف فارمنگ اے سنگل کراپ از گرون آن دا لارج ایریا. ٹی ان آسام اینڈ نارتھ بنگال. جیسا کہ ہمارا ٹی پلانٹیشن گارڈنز جو ہیں آسام اور نارتھ بنگال میں, یہ ایک بڑے ایریا پر پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو اس قسم یہ کمرشل فارمنگ ہے. کافی ان کرناٹکا, اور کافی جو ہم کماتے ہیں اس کا پروڈکشن جو کرتے ہیں یہ کرناٹکا میں ہے, اور اس میں کافی بڑا لینڈ ہم لے کے اس پر اس قسم کی پروڈکشن کرتے ہیں. This is all about the agriculture and types of the farming. Thanks.